अस्सलाम वालेकुम। फैसल अली इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म स्वाति जो कि आज आला सुबह FIA की जानिब से गिरफ़्तार किए गए, उन्हें यहाँ पेश किया जाना है। इस सवाल से यहाँ मीडिया के नुमाइंदगान भी मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ की क़यादत के लोग भी, उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। कुछ जर्नलिस्ट मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि इस मामले का बैकग्राउंड क्या है। वैसे आज़म स्वाति साहब ने जो कहा उस पर शफ़क़त महमूद साहब ने भी कुछ कहा, उन्होंने क्या कहा? देखिए, शफ़क़त महमूद साहब से अभी मेरी गुफ्तगू हुई तो इस दौरान शफ़क़त महमूद साहब ने यह बताया है कि किसी एक शख़्स की किसी एक ट्वीट की वजह से कोई बड़ा यहाँ पर तबाही नहीं मच सकती। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वहाँ पर जजमेंट का हवाला उन्होंने दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ अपना चुकी है और उसके जजमेंट में वाज़ेह लिखा है कि एक शख़्स की ट्वीट्स की वजह से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गुफ्तगू की वजह से अदारों को नुकसान नहीं पहुंचता। क्योंकि अदारे अगर इतने कमज़ोर हो जाएं कि एक शख़्स के ट्वीट की वजह से अगर अदारों को मुश्किलात का शिकार हो जाएं, तो ये फिर इसका मतलब है अदारों की सलाहियतों पर लोग एतमाद नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा कि हम हुकूमत को ब्लेम करते हैं इस मामले पर, हुकूमत ज़िम्मेदार है। बज़ाहिर एक सेफ़ आप कह सकते हैं कि नैरेटिव इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। जी, ऐसे ही है। पाकिस्तान में तो पैरेलल दो हुकूमतें चल रही होती हैं। अब वो किस हुकूमत की बात कर रहे हैं, उनसे खुल के पूछा जाना चाहिए, या वो खुल के बताएं कि किस हुकूमत पे वो को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। रात के वक्त उन्होंने रावलपिंडी में जलसे से ख़िताब किया, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से गुफ्तगू की थी। लेकिन उसके बाद अब एक मरतबा फिर उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। चक शहजाद फार्म हाउस में FIA ने छापा मारा। याद रहे, ये दूसरी मरतबा है। इससे कबल भी उन्हें एक ट्वीट की वजह से गिरफ़्तार किया। यहाँ पर इसी अदालत में केस के लिए उन्हें लाया जाता रहा, उनके लिए इज़हार यकजहती के लिए रहनुमा आते रहे। और अब भी यहाँ पर वसीम शहजाद, इसके अलावा इमरान इस्माइल आए हैं, शफ़क़त महमूद आए हैं, शाह महमूद कुरैशी अभी चंद लम्हे में आ जाएंगे। उनसे हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि मैं पहुँच रहा हूँ। तो अब PTI के रहनुमा यहाँ आ रहे हैं। चंद लम्हे बाद FIA की टीम आज़म स्वाति को यहाँ लेकर आएगी, उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। और आज चूँकि एक छुट्टी का दिन है, तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होंगे जो इस केस को सुनेंगे। अब ड्यूटी मजिस्ट्रेट इस केस को, मुझे ये लगता है कि वो एक दिन का वक्त दें और कल फिर उसके बाद इस केस की मज़ीद सुनवाई हो या आगे बढ़े। शुक्रिया जी। आदर शिराजी। उमर बरनी हाई कोर्ट को कवर करते हैं। बरनी साहब, शफ़क़त महमूद साहब से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि ट्वीट करने से कोई तूफ़ान नहीं आ जाता। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी जजमेंट में शायद कहा है या रूलिंग के दौरान कहा है। वैसे क्या कहा हाई कोर्ट ने? आप तो हाई कोर्ट कवर करते हैं। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ये सेक्शन 20 है पीका की, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, उसके हवाले से काफ़ी समातें जो हैं वो चलती रही हैं। और जो साबिक चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्लाह थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी कोर्ट में ये समातें चलती रही हैं। तो उन्होंने ये रिमार्क्स जो थे वो दिए थे कि जो पीका की जो सेक्शन 20 है उसका बड़ा गलत इस्तेमाल किया जाता है। और किसी भी चीज़ को, सोशल मीडिया पे कही गई चीज़ को बुनियाद बनाकर गिरफ़्तारी अमल में ले आई जाती है। और फिर जिससे जो है वो जो साख है उस बंदे की, वो भी मुतासिर होती है। तो ये काफ़ी मुतनाज़ा सेक्शन रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कई बार इसको जो है इस पर बात की गई है, अदालत की जानिब से इसको कंडेम भी किया गया है। और एक वक्त तो ये भी आया था कि FIA ने अदालत की जानिब से जो सेक्शन पीका 20 थी पीका की, उसको भी मुअत्तल भी करार दिया था। लेकिन FIA की तरफ से जो है बार बार अदालत ने ये FIA को कहा था कि आप इस सेक्शन से मुतल्लिक एक SOPs बनाएं जिसके तहत आप फिर चलेंगे और फिर आप उससे रूगर्दानी नहीं कर सकते, आपको फिर उसको फॉलो करना पड़ेगा। बार बार FIA से SOPs मांगे गए, लेकिन FIA जो थी वो SOPs देने से कासिर रही। ये वही जो सेक्शन 20 है, ये उसी के मुताबिक गुज़श्ता जो गवर्नमेंट रही है उसने भी अपने नाक़िदीन को और अपने जो मुखालिफिन थे, सियासी मुखालिफिन, उनको निशाना बनाया। बिल्कुल। एक टेक्निकल चीज़ ये भी बता दें कि क्योंकि आपने आज़म स्वाति साहब का मामला कवर भी किया, ये मामला हाई कोर्ट की जानिब जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस पर क्या मुमकिन है, क्या चीज़ प्रोसीड कर सकते हैं? देखें, अब आज तो आज़म स्वाति को अब ये पेश किया जाएगा। और आपको याद होगा कि जब पहले उनको गिरफ़्तार किया गया था तो उस वक्त काफ़ी एक अफरा तफरी मची थी और आज़म स्वाति ने भी इल्ज़ामात आयद किए थे कि मुझे
جو ہے زدوکوب بھی کیا گیا میرے گھر والوں کے سامنے, چھوٹے بچوں کے سامنے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیوز بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں گرفتاری کی, اور بڑے ایک احسن طریقے میں جس طرح گرفتاری ہونی چاہیے اس طرح ہوئی ہے. تو اب ان کو پیش کیا جائے گا جو ڈیوٹی جج ہیں, جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں ان کے پاس, اور اس کے بعد جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں وہ پھر فزیکل ریمانڈ میں دیں گے, ایف آئی اے کی تحویل میں دیں گے, جس کے بعد ان کو جو ہے کل یا پھر پرسوں یا جتنے دن کا بھی وہ گرانٹ کرتے ہیں فزیکل ریمانڈ, اس کے بعد ان کو جو ایف آئی اے کی کورٹ ہے وہاں پر اسپیشل سینٹرل جج کے پاس پیش کیا جائے گا, اور باقی جو کارروائی ہوگی وہ وہاں پر چلے گی. اس حوالے سے کوئی چیز اعظم سواتی صاحب کی قانونی ٹیم ہائی کورٹ سے براہ راست درخواست کر سکتی ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے اب کر تو سکتے ہیں, اب یہ تو قانونی ٹیم پہ ہے کہ وہ کس طرح کی لائحہ عمل وہ بناتے ہیں اس سے بچنے کے لیے, لیکن جو پراپر جو ڈیو پروسیس ہے وہ ایف آئی اے کی جو کورٹ ہے وہیں پر چلے گا, اور اس کے بعد ہی پھر جو ضمانت ہوگی وہ بھی وہیں سے اگر ہوگی تو وہ وہیں سے ہوگی, کیونکہ ایک دفعہ جب فزیکل ریمانڈ کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ملزم کو جوڈیشل کر کے جیل بھیج دیا جاتا ہے. تو جب وہ اس کو جیل بھیجا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ضمانت کے جو چانسز ہیں وہ روشن ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ضمانت کی درخواست دائر کی جاتی ہے, اور پھر جو مطلوبہ مچلکے ہوتے ہیں وہ جمع کروا کے وہ ملزم کو رہائی مل جاتی ہے. اچھا, حال ہی میں کچھ کیسز ہم نے دیکھے کہ ایف آئی اے کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے آڑے ہاتھوں لیا, بہت کچھ ایسی چیزیں ہوئیں, مطلب ان کا جو کنڈکٹ ہے اس پر کویسچنز اٹھے. تو یہ دو اہم ادارے وفاق کے, ایف آئی اے اور ہائی کورٹ, ان کے درمیان ہمیں کچھ چیزیں نظر آئیں. تو اس معاملے میں بھی آپ کو نظر آئے گا, کیونکہ جیسے آپ نے پیکا کی بات کی پھر معاملہ وہی ہو گیا, تو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جو ایف آئی اے ہے وہ تو بالکل وفاق کی ایجنسی ہے, وفاق کے انڈر آتی ہے, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی. لیکن ہائی کورٹ تو ظاہر ہے ایک آزاد عدالتیں ہیں, وہ وفاق کے انڈر نہیں آتی, وہ تو ایک مطلب ایک آئینی ادارہ ہے, ایک الگ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں. تو وہاں پر تو جو معاملات ہوتے ہیں وہ تو بالکل آزادانہ ہوتے ہیں, کسی قسم کا بھی دباؤ ان پر نہیں ہوتا, نہ ہی وہ ججز جو معزز جج ہیں وہ کسی قسم کا دباؤ لیتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ایف آئی اے کو تو ہمیشہ سے ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے. ہم نے پہلے بھی بالکل ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جس طرح جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو کس طرح محسن بیگ کو ان کو 9 بجے مقدمہ درج کیا گیا, 9:30 بجے جو ہے ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا, اور پھر وہ سارا ڈرامہ کریٹ ہوا. ایف آئی اے واش روم میں بند کرنے والی کہانی تو آپ کو پتہ ہی ہے. دیکھیں وہ کہانی ہی ہے, اب ظاہر ہے ہمارے پاس ہم نے نہ تو خود وٹنس کی ہے, اب وہ کہانیاں سنی سنائی باتیں ہیں, لیکن اس کا کوئی ایک ثبوت تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم اس کو سچ مان لیں. لیکن ایک عجیب سی بات ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں ایسی کہانیاں بھی سامنے آ رہی ہیں. بالکل ادارے جو ہیں وہ کافی زیادہ پولیٹیسائز ہوئے ہیں, اور اس ملک کا جو المیہ ہے وہ یہی رہا ہے کہ ادارے ہمیشہ جو بھی حکومت میں ہوتا ہے, بیسیکلی اداروں کا کام ہے کہ وہ قانون کو فالو کریں, وہ قانون کے تابع ہیں, وہ سیاسی پرسنالٹیز کے یا سیاسی پارٹیز کے تابع نہیں ہیں. لیکن اس ملک میں ہوتا یہی رہا ہے کہ قانون کو تو نظر انداز کر دیا جاتا ہے, اور جو سیاسی شخصیت جو ہے وہ پاور میں ہوتی ہے اسی کو فالو کیا جاتا ہے. بالکل پرائرٹائز کیا جاتا ہے. تھینک یو عمر برنی, یہاں اسلام آباد کی ضلعی عدالت سے آپ سے اس ابھی تک کی ڈیولپمنٹس سے اجازت چاہیں گے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے.